nawaza message yenye nawaza kulase population ya village Kisoke ni message ya kushukuru. Tunaenda kushukuru Mungu ambaye Mungu alitutendea kwa kupitishia miaka ya 2025 na salama, na leo tumeingia kwa miaka ya 2026. Tunashukuru Mungu sana kwa sababu 2025 ilikuwa na mambo mengi. Mungu alitulinda, lakini tulipita na salama, na lokalite yangu ilikuwa salama na population walikuwa salama. Mpaka sasa mimi nawaza tunaingia ndani ya mwaka mpya na salama, hakuna problem nyingine. Message yangu kuna population ni kushukuru. Ni kushukuru Mungu na wao pia washukuru Mungu. Na lokalite mzima naomba ishukuru Mungu kwa kazi Mungu anatutendea. Ya miaka tunaanza miaka mpya 2026. Na souhaiter population mzima kwanza kwa upendo, wawe na upendo. Na ndani ya upendo yao inawaza italeta baraka kwa lokalite ya Kisoke. Kwa lokalite ende mbele na ikuwe na maendeleo kufuatana upendo. Naomba population yote wakuwe na upendo, wapendane, wakuwe na umoja wa kuendesha lokalite yetu, kwa sababu kama tunakuwa umoja, tunashikamana mkono kwa mkono, na juu ya kama kwa upendo wa Mungu tutajenga na village na wao pamoja kwa upendo. Naenda kushukuru vile chef wa security Bema Kirumba kwa kazi ambaye walipiganisha kwa ile miaka ya 2025. Ilikuwa kazi ngumu sana, na naenda kushukuru chef de Matsere kwa kazi yenyewe walipiganisha kwa mwaka 2025 kwa kufikisha miaka 2026. Tunaingia ndani kwa salama. Chef Bema kuna salama, Matsere kuna kimya, kwa nguvu yenye Mungu aliwapatia ile sagesse. Naomba ile sagesse Mungu awaongezee kwa miaka tunaingia kwa 2026. Sema Mungu aongezee sagesse na wabariki, aendelee kuwalinda, akuwapa akili ya kuendelea tena kuendesha 2026 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.